بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی آر انفو ہب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست، آپ کا بھائی توصیف راجہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ فٹ ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو ہے پھر انٹرسٹنگ، مزاحیہ اور فن سے بھرپور۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پولیس ٹریننگ سینٹر کے اندر ایک ورائٹی شو ہوا تھا۔ اس میں مختلف قسم کے آئٹم پیش کیے گئے تھے، جس میں مزاحیہ خبریں تھیں، فنی کلپس تھے، نظمیں تھیں، مزاحیہ ترانے تھے اور مختلف قسم کی ایکٹنگ تھی۔ تو یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں ہے۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے جو ریکروٹ تھے انہوں نے مزاحیہ خبریں پیش کی اور اس کے علاوہ فنی لطیفے پیش کیے، خبریں پیش کی، اور ریکروٹ جو ہوتا ہے اس کی زندگی پر ایک مزاحیہ نظم اور اس کا پریکٹیکل کر کے دکھایا گیا وہاں پہ۔ تو بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، ویڈیو مس نہ کیجیے گا۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہے لیکن چونکہ انٹرسٹنگ ہے تو ہر ایک سٹیپ انٹرسٹنگ ہے۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے، اور اس کے علاوہ ہمارے انسپکٹر جنرل پولیس اور ڈی اے جی صاحبان، یہ سارے وہاں پہ موجود تھے۔ بہت ہی مزے کا پروگرام تھا، تو مس نہ کیجیے گا ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے جی۔ تو دوستو، اسی ویڈیو کے آخر میں یوم شہدائے پولیس کے حوالہ سے ایک تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا تھا، وہ بھی اسی ویڈیو کے آخر میں نے جوڑ دی ہے تاکہ ایک ہی ویڈیو بن جائے۔ تو وہ بھی دیکھیے۔ اس میں شہداء کے جو ورثاء ہیں ان کو شیلڈ دی گئی تھی اور ان کی حوصلہ افزائی کی گئی تھی وزیر اعظم آزاد کشمیر کی طرف سے اور انسپکٹر جنرل پولیس کی طرف سے۔ دیکھیے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی مزے کی مزاحیہ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ تو شکریہ۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے تیرے نام ہی سے ابتدا تیری شان جل جلالہ، ہے تیرے نام ہی سے انتہا تیری شان جل جلالہ۔ تیرا نام سب سے بلند ہے تیری شان جل جلالہ، تیرا نام اعلیٰ ہے اے خدا تیری شان جل جلالہ۔ تو خبیر ہے، تو کبیر ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، نہیں تیرے جیسا کوئی بھی تیری شان جل جلالہ۔ تمام حمد و ثنا تیرے لیے ہے میرے مولا۔ معزز مہمانان گرامی، آج کی یہ تقریب عزت مآب جناب چودھری عبد المجید وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کی جانب سے آزاد کشمیر پولیس کے جوانوں کے لیے بڑے کھانے کے موقع پر منعقد ہو رہی ہے، جس میں پولیس کے زیر تربیت ریکروٹس ورائٹی شو بھی پیش کریں گے۔ تقریب کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جا رہا ہے۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے ریکروٹ حافظ سرور۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ہدیہ نعت بحق سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گے ریکروٹ محمد بلال ہاشمی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا، بس اس کو یقین تجھ سا کوئی دست قدرت نے بنایا
تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا تیرا سکہ کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا رب کیا جم سب ہے زیر نگین کیا رب کیا جم سب ہے زیر نگین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین جزاک اللہ ماشاء اللہ ہدیہ نعت کی شہادت حاصل کر رہے تھے ریکروٹ محمد بلال ہاشمی معزز حاضرین اب آزاد کشمیر پولیس کے شہداء اور حال ہی میں فوت ہونے والے افتخار احمد ASI پرویز عزیز ہیڈ کانسٹیبل محمد امتیاز ڈرائیور ہیڈ کانسٹیبل کے لیے دعائے مغفرت فرمائی جائے گی مولانا قاری مسعود الرحمان صاحب سے استدعا ہے کہ دعائے مغفرت فرمائیں مولانا قاری مسعود الرحمان آمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له پاکستان کی حفاظت فرماؤ یا اللہ آزاد کشمیر کی سرزمین پر اپنی رحمت کا نزول فرماؤ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى آله وصحبه. اب میں ملتمس ہوں جناب شیخ طاہر قیوم ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس ریزرو رینجرز سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور جناب وزیر اعظم کی اس تقریب میں خصوصی شرکت پر محکمہ پولیس کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کریں جناب شیخ طاہر قیوم. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام مہمان خصوصی
इज़्ज़त माब जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब, वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर, जनाब वज़ीर तालीम कॉलेजेस मतलूब इनकलाबी साहब, ऑफिसर्स, मेहमानान गिरामी, जवानों, अस्सलाम वालेकुम। जनाब वज़ीर आज़म, पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स पर आपकी तशरीफ़ आवरी पर मैं जनाब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, पुलिस ऑफिसर्स और जवानों की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब वाला, आपने अपनी सियासी और इंतज़ामी मसरूफियात से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए, इसके लिए हम सब आपके शुक्रगुज़ार हैं। जनाब वाला, पुलिस के आज़ाद कश्मीर पुलिस के सब लोग ये बात जानते हैं कि आपके वालिद गिरामी एक दयानतदार और फ़र्ज़शनास पुलिस ऑफिसर रहे हैं। इस हवाले से हमारा आपके साथ एक जज्बाती तल्लुक़ होना एक फितरी सी बात है, और आपके साथ ये जो मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है, हम इसे अपने लिए एक असासा समझते हैं, क्योंकि हमारे मसाइल जो हैं आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता, और अल्लाह ताला ने आपको वो हैसियत और इख्तियारात भी दिए हैं जिनकी बुनियाद पर आप हमारे मसाइल हल कर सकते हैं। जनाब आला, आज का जो इवेंट है, हम इसे अपनी इस्तिलाह में बड़ा खाना कहते हैं, जिसमें हम अपनी पुलिस फोर्स को अच्छा खाना, रूटीन से हट के पुरतकल्लफ खाना खिलाते हैं। और इस खाने के लिए चूँकि रकम भी आपने दी है, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि आपने वक्त निकाला और तशरीफ़ लेके आए इस महफिल को अटेंड करने के लिए। यकीनन आपकी तशरीफ़ आवरी से हमारी हौसला अफजाई भी हुई है, और हमारी जो पुलिस फोर्स है इसका मुराल भी आप हुआ है। जनाब वाला, आप देखेंगे कि आपके आने की आमद पर हमारे रिक्रूट्स जो हैं, अंडर ट्रेनीज, इन्होंने बड़ी मेहनत से कुछ खाके तैयार किए हैं, जिसमें इन्होंने अपनी ट्रेनिंग के हवाले से गुफ्तगू की है। लेकिन आप उसमें देखेंगे कि उसमें आपके लिए जो इनकी मोहब्बत है वो भी आपको ज़रूर छलकती हुई नज़र आएगी। मैं शुक्रिया के साथ आपकी आमद पे और ये दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारी फोर्स से अपने ज़रूर ख़िताब फरमाएँ अपने इनको। और इस अल्लामा इकबाल के शेर पे मैं बात ख़त्म करता हूँ कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। और मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब मेहमान खुशी से वो तशरीफ़ लाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। काबिल एहतराम इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर, DIG साहिबान, SP साहिबान, पुलिस के दीगर ज़िम्मेदारान, अफसरान और जो नौजवान ट्रेनिंग कर रहे हैं, सबको अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि आपकी इस तकरीब में, चाहे इसे बड़ा खाना कहें या छोटा खाना कहें, या ऐसे कहें कि मिल बैठने का एक बहाना कहें इसे, मैं इसलिए महसूस कर रहा हूँ, मैं ऐसी तकरीब में आया हूँ एक घर का फर्द होने के नाते से। मैं आपके घर का फर्द, इसलिए पुलिस का कमांडर इन चीफ हो, बड़ा मनसब उसके पास हो, या ये जवान जो ट्रेनिंग कर रहे हैं कांस्टेबलान हो
جو آپ کا سبا جو ہے، آپ کی فورس جو ہے، جس پر کمانڈر کمانڈ کر سکتا ہے. اس میں سٹار کی بات بھی ہے، لیکن جس منصب کو، فرض کو وہ ادا کر رہا ہے، اس کی قدر کرنا سب معاشرے میں، سماج میں ضروری ہے. پولیس آزاد کشمیر کی تاریخ میں جو میں نے دیکھا ہے، عملی طور پر میں نے دیکھا ہے، میرا والد بھی پولیس کے اندر تھا. کچھ نہیں کہنا چاہتا، بہت ساری چیزیں جو میرے سینے میں مدفن ہیں، لیکن وقت آنے کے ساتھ ساتھ میں نکالوں گا کچھ نہ کچھ چیزیں. تو اس لیے بار بار میں ریپیٹیشن نہیں کرنا چاہتا. ایک بار پھر کہتا ہوں، جو سجیشنز آئیں گی، یو ایکسپیکٹ لائک اے بردر مینس بائی یو ول سائن اٹ. ہم چاہتے ہیں فورس کو کھڑا کرو. اب بات یہ ہے کہ صوبہ بلوچستان ہے، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، آبادی کے لحاظ سے نہیں ہے. اس کو دو طریقوں سے ڈیل کیا جا رہا ہے. رقبے کی بنیاد پر بھی ڈیل کیا جا رہا ہے، آبادی کی بنیاد پر ڈیل کیا جا رہا ہے. ہمارا رقبہ تھوڑا ہے لیکن سپریڈ ہو رہا ہے. ماؤنٹینس، سنو فالنگ ہو رہی ہے. ہم ایسے ریموٹ ایریے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی ڈیفنس لائن پر بیٹھے ہوئے ہیں، سینسٹیو ایریا ہے. ہماری ضروریات ان سے بھی شاید زیادہ ہیں. ان کے پڑوسی جو ہیں وہ مسلمان ممالک ہیں. ہمارے پاس ایک جابر ظالم بیٹھا ہوا ہے ہندوستان. ہماری فورسز یہاں کر رہی ہیں، ہمارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہمارے لوگ میسی مائگریشن شروع کر دیں گے، آپ کا ڈیفنس نہیں رہے گا. اس بنیاد پر ہم چاہتے ہیں کہ فورس کے مختلف اقسام دے دیں. یہ پولیس ہے، رینجر ہے، اس کے نام رکھیں. ریزرو پولیس ہے، اس کی آبادی کو بڑھائیں، اس کی تعداد کو بڑھائیں. یہ سارے چیزیں جو ہے I'll give you 10 to 15 days. اتنا لمبا کام نہیں ہے کہ کام کرنا چاہیں، ڈے اینڈ نائٹ کام کریں، وار فوٹنگ کر کام کریں. Then I'll bring in cabinet and we'll make the decision once for all. ہم کابینہ جتنی لمبی رقم کر سکا، میٹنگ رکھ سکا. One time I will decide اور ڈیسیجن کے بعد ہم اٹھیں گے. I promise with you. This much I promise you. ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آزاد کشمیر پولیس زندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد، پاکستان زندہ باد، جیو پاکستان. اب آج کے ورائٹی شو پیش کرنے والے جوانوں میں نقد انعامات اور تعریفی اسناد تقسیم کی جائیں گی. سب سے پہلا انعام ہے امجد بٹ. ہمارے معروف گلوکار ہیں، پہاڑی اور لوک گیت ان کے بہت. زبیر حسین شاہ. محمد شفیق. محمد شہزاد. قدیر انجم. فہیم ارشد. محمد ثاقب. شو پیش کریں گے جس میں مختلف آئٹمز ہوں گے. ورائٹی شو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا عرفانہ کلام سیف الملوک پیش کیا جائے گا. سیف الملوک کی سعادت حاصل کریں گے ریکروٹ محمد شفیق. اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا اس دا نام جتارن والا کس میدان نہ ہے دا رحمت دامی پا خدایا
बाग कर अरे कर दे मेरे पैया वाह करीम उम्मत दावाली ते मेरी शफात करदा जिब्राइल जय जिस दे चाहते नबियां दा सही करदा मर्तबे से छोटे हैं। हमारा अगला नातिया कलाम मशहूर मारूफ कसीदा बुर्दा शरीफ है। शोहरत की बुलंदियों को छूने वाला ये नातिया कलाम इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह की तख्लीक है। कसीदा बुर्दा शरीफ की शहादत हासिल करेंगे रिक्रूट ज़ुबैर शाह, फैज़ रसूल और साथी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन मौला हबीबिका खैरिल हल्की कुल्लिहिमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबिका आप पर रब भेजता है हर घड़ी हर दम सलाम। आप पर रब भेजता है हर घड़ी हर दम सलाम। आपके रुतबे का कोई कर नहीं सकता गुमान। आपके रुतबे आपकी शाया निशान कौन कर सकता है मिदहत आपकी शाया निशान। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना। वग़फ़िर लना मा मदा या वासिउल करमी। वग़फ़िर लना मा मदलिहिमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल हल्क़ि कुल्लिहिमी। ग्रामी, आप महफिल में हाज़रीन की दिलचस्पी के लिए हमारा अगला आइटम एक मज़ाहिया गीत है। मज़ाहिया गीत पेश करने वाले फनकार का मौजू कश्मीर से मोहब्बत और उन्स है, जिसमें वो एक लड़की की तरफ से अपनी माँ को सिर्फ कश्मीरी लड़के से ही शादी करवाने की दहाई दे रहा है। मैं आप और उसके दरमियान ज़्यादा हायल नहीं होना चाहता। मज़ाहिया गीत पेश करेंगे रिक्रूट मोहम्मद शफीक। ओ जट्टी हीर परी तालाया रांझे ने मुंदरा पाया। ओ जट्टी हीर परी तालाया रांझे ने मुंदरा पाया। ओ जट्टी हीर परी तालाया रांझे ने मुंदरा पाया। ओ मैनू व्याही न माए लाहौर दे मुंडे बड़े चोरनी। ओ मैनू व्याही न माए लाहौर दे मुंडे बड़े चोरनी। ओ इन्हां मस्जिद चो जुत्तियां छपाइयां रांझे ने मुंदरा पाया। मैनू व्याह दे मैं कश्मीर दे मुंडे बेनज़ीर नी। ओ इन्हां लाया ते तोड़ निभाया। ओ इन्हां लाया ते तोड़ निभाया रांझे ने मुंदरा पाया। ओ इन्हां लाया ते तोड़ निभाया रांझे ने मुंदरा। मुंडे बेनज़ीर नी इन्हां लाइयां ते तोड़ निभाइयां। ये थे रिक्रूट मोहम्मद शफीक। हमारा अगला आइटम भी एक
गीत है जो हमारी लोकल और पठवारी सकाफत का आकाश है, जिसके लिए स्टेज पे आएंगे रिक्रूट मोहम्मद आतिफ। मिठा भी बोले ते तिखा भी बोले, जिया कंडे होने तेरा बने ओले, ना ये जानिए सना ना वो जानिए सना, बदलाने ओले ये जुल्फाने ओले, ते कोठे चढ़े हुए टह जांदे, इतना भी चंद ना बन चंद चढ़ के ते लै जांदे, ये छठ कड़ी दी माड़े कोलो बखरा ना हो, छठ कड़ी दी माड़े कोलो बखरा ना हो, चन्ना नेड़ा नेड़ा हो, चन्ना नेड़ा नेड़ा हो, चन्ना नेड़ा नेड़ा हो, चन्ना नेड़ा हो, चढ़ के तेरे तेरी कशने कोठे चढ़ के तेरे तेरी कशने चढ़ के तेरे तेरी कनेड़ा हो, चन्ना नेड़ा नेड़ा हो, चन्ना नेड़ा नेड़ा हो, चन्ना नेड़ा नेड़ा हो। में अपना मकाम पैदा कर, नई सुबह नई शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी बेनाम पैदा कर। कवाली पेश करेंगे रिक्रूट फैज रसूल और साथी। इश्क में अपना मकाम है,
سامنے مزاحیہ خبریں پیش کی جائیں گی. ریکروٹ طاہر منور آئیں اور مزاحیہ خبریں پیش کریں. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਫਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ. ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 12 ਵਜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਤਨਸਰ ਸੈਂਤਾਰੜ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਗੋਪ ਗੋਪਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਲਓ. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਮੁਕੰਮਲ. ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ. ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਨਾਕਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿੱਗੀ ਏ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਚੂ ਪੁਸ਼ ਦੀ ਸਕੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਗਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਇਓਡੈਕਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ. ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀ ਦੀ ਵਿਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਟੀਐਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਨਫਰੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ. ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਰਿਕਰੂਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਡਬਲ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸਾਂ. ਹਵਾਲਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋ ਗਏ. ਡਬਲ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਿਕਰੂਟਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਏ. ਦੋ ਰਿਕਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਏ. ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਰਿਕਰੂਟ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੂਜਾ ਰਿਕਰੂਟ ਸੌਂਦਾ ਹੈ. ਰਿਕਰੂਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ PM ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ. ਇਹ ਵਫਦ ਇੱਥੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਸਟਲ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਅੱਜ ਪਰੇਡ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ CDI ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੌੜੇ ਚੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਰਿਕਰੂਟਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਰਿਕਰੂਟਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਗਏ. ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਰਿਕਰੂਟਾਂ ਦੇ ਆਨੇ ਤਾੜੇ ਲੱਗ ਗਏ. ਸਾਰੇ ਰਿਕਰੂਟ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ. ਪਰੇਡ ਟਾਈਮ ਡੱਗਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਰੇਡ ਦਾ ਡੱਗਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੁੱਡੀ ਡਾਂਸ ਵਾਲਾ ਡੱਗਾ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਰਿਕਰੂਟਾਂ ਨੇ ਨੱਚ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਰੇਡ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡੱਗਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੀ ਲਾ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 1 ਅੱਜ ਮੁਸਲਸਲ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਵੇ. ਲਾ ਤੇ ਪਰੇਡ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਮੈਸ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰੋਟੀਆਂ ਫਾੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 2 ਜਰਮਨ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਠਠਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸੋਮਾਲੀ ਟੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਈਏ. ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਪਲਾਟੂਨ ਨੰਬਰ 8 ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬੈਰਕ ਦੀ ਛੱਤ ਚੋ ਪਈ. ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰਿਕਰੂਟ ਸਾਬਕਾ ਮਨੀਟਰ ਨਾਲ ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ. PTS ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ. ਡੱਡੂ ਚਾਲ ਵਾਲੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਤਫਿਆਂ ਮੁਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਰੋਲ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਇਮਕਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ भी पाने ने ते अपने बच्चे भी नवाने ने. अल्लाह हाफिज. ट्रेनिंग के दौरान रिक्रूट्स को मुश्किल हालात और जिस्मानी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो आइटम अब आपके सामने पेश किया जाएगा इसमें ये रिक्रूट्स अपनी सुबह शाम की मुश्किलात को बुलाकर इन औकात को दिलचस्प अंदाज में पेश करेंगे जिसमें तरबियत के मुख्तलिफ मराइल की अक्कासी की गई है. इस जुगनी में लफ्ज़ कमांडो दाल से मुराद दाल मूंग है जो ज़ेर तरबियत रिक्रूट्स के मैस की एक पसंदीदा डिश है. इस दाल का रंग सब्ज़ है जो कमांडो यूनिफॉर्म से मुशाबत रखती है, इसलिए इस दाल का नाम रिक्रूट्स की इस्तिलाह में कमांडो दाल है. ख़ास बात यह है कि इसकी तरतीब भी इसी रिक्रूट ने दी है जो आपके सामने परफॉर्म करेगा. मैं दावत देता हूँ रिक्रूट मोहम्मद अदीब और साथियों को आएँ और PTS की जुगनी पेश करें. लंबा पैकेज लंबी काल इत्थे फस गई विच जंजाल नाले खानी पै गई दाल. मेरे जिंदगी जी हाय रिक्रूट दी जिंदगी जी हाय PTS वाली जिंदगी जी हाय रिक्रूट दी जिंदगी जी. पैर चुक दो करे साईं नाल हैंड्स डाउन पिया करे साईं फिर मेरे जिंदगी जी हाय रिक्रूट दी जिंदगी जी हाय PTS वाली जिंदगी जी. वो जुगनी डिग पई विच ग्राउंड जदों लगे 6-7
out of bound me jandi out of bound sun ke next DI da sound mere aa zindagi ji haye mere root di zindagi ji haye BTS wali zindagi ji haye mere root di zindagi ji oh kar ji sakde baar assi ja nahi sakde baar karni pendi azmat कार mere aa zindagi ji haye BTS wali zindagi ji haye mere root di zindagi ji front rule te daddu chaal सिर ते नहीं रह गए वाल की दसिए अपना हाल खा खा के कमान हम सब जो तुमान करन खाने दा ऐलान सारी सर्विस रखसा याद PM सब जिंदाबाद ले रहे हैं और जिस खूबसूरत अंदाज से आपने हाले दिल बयान किया है, मुझे ऑनेस्टली अपना ASP की ट्रेनिंग का ज़माना याद आ गया। ऑफिसर जवान होशियार बैठ आसान बैठ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बेकसों की बात बन गई।
वसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाइक एहतराम मेहमान खुसूसी जनाब मलिक खुदाबख्श ऐवान इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस चौधरी लियाकत हुसैन, शोहदाए पुलिस आज़ाद कश्मीर के फुरसा लाहिकीन, प्रेस के नुमाइंदगान, पुलिस ऑफिसर, जवानों, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये तकरीब के इनेकाद का मकसद ये है कि हम अपने शुहदा की कुर्बानियों का एतराफ़ भी करें और उन्हें खराज अक़ीदत भी पेश करें। सामने ये बात मैं यहाँ कहना मुनासिब समझूँगा कि ये तकरीब आज़ाद कश्मीर में पहली मरतबा जनाब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की खुसूसी हदायत पर मुनक्कद हो रही है और जो लायकीन यहाँ पे दूर दराज से आए हैं मैं उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। सामईन इकराम, ज़िंदा कौमें अपने इमोशनों को कभी फरामोश नहीं करती और हमारी जो आज की ये तकरीब है ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। शुहदा को एक पैकेज के ज़रिए तनख्वाह मिलती है जब तक उनकी उम्र 60 साल तक हो और उसके बाद उन्हें पेंशन भी मिलती है और इसके अलावा हमारे जो अपने महदूद वसाइल हैं उसमें भी वेलफेयर फंड से जिस हद तक उनके बच्चों की तालीम की अखराजात हैं वो पूरे किए जाते हैं। और इस सिलसिले में पहली मरतबा जनाब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने ये खुसूसी हदायत दी है कि ये जब भी शुहदा डे मनाया जाए तो डिस्ट्रिक्ट लाइंस हेडक्वार्टर में फातह ख़्वानी कराई जाए इन शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए। उसके अलावा ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए कि ईद पर इन्हें तोहफ़े दिए जाएँ और ख़ुसूसी तौर पे जब इनकी बरसी हो तो जो डिस्ट्रिक्ट एसपी है या कम से कम जो गेस्ट ऑफिसर है वो ज़रूर वहाँ जाकर फूल भी जलाए और दुआ भी करे। ये जो हदायत हैं ये जनाब इंस्पेक्टर जनरल की इन हदायत की रोशनी में थ्रू स्टैंडिंग आर्डर ये सर्कुलेट बाद में कर दिया जाए। यहाँ पे मैं एक बात का और तज़किरा करना भी ज़रूरी समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर पुलिस को फ़ाल, एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने जनरल पुलिस ने बहुत सारे इक़दाम उठाए हैं और उसके मुस्बत असरात भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो एक शुहदा बुक तैयार की है जिसमें तमाम शुहदा की डिटेल और ये इसके अंदर मौजूद है, तफसील मौजूद है और ये यकीनन जो पुलिस फोर्स है उसके अंदर ये एक नया जज्बा पैदा करने की काविश है। और मैं ज़्यादा गुफ्तगू तो नहीं कर सकता। जो तशरीफ़ लाए हैं लाहिकीन उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रेस वालों का भी, और उसके साथ ही मैं जनाब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ख्यालात से नवाजें सामईन जनाब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस। मोहतरम जनाब मेरी साहब, मोहतरम जनाब मेरी साहब, अहले खाना शुहदाए आज़ाद कश्मीर पुलिस, पुलिस अफसरान, साफ़ी साहिबान और मेरी फ़ोर्स के जवानों, मैं बाकायदा तकरीर शुरू करने से पहले दो चीज़ों की वजाहत ज़रूर करूँगा।
ایک تو یہ کہ میں نے لاہور میں بھی شہداء کی تقریبات ہم نے کرائی ہیں، اسلام آباد میں بھی پولیس شہداء، پاکستان پولیس کے شہداء جہاں جہاں سے بھی تھے تمام آئی جیز نے آ کے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے اگرچہ ان کی فیملیز کے لیے ذاتی نقصان بہت ہے، لیکن مومن کے لیے شہادت ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشی کا مقام ہے۔ اس میں تالی لگانے پہ پابندی کوئی نہیں ہے، نہ کبھی رہی ہے۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جب شہداء کے لواحقین تشریف لائیں اپنے انعامات وصول کرنے کے لیے، یا اس سٹیج پہ جب سٹیج سیکٹری ان کے حالات زندگی بتائے تو اس سے زور سے تالیاں لگائیں۔ دو چیزوں کا پتہ چلے گا کہ ہم ان سے کتنی محبت رکھتے ہیں اور ہمارے اندر کتنا جذبہ ہے کہ ان کے نقش قدم پہ ہم چل سکیں۔ تو اس لیے یہ خاموش بیٹھنا نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یہ تجدید عہد کا دن ہے، یہ کمٹمنٹ کا دن ہے، یہ جذبوں کا دن ہے، یہ ولولے کا دن ہے، یہ جوش دکھانے کا دن ہے، یہ وفاداری نبھانے کا دن ہے۔ تو اس میں ہم اپنی اس سیٹسفیکشن کا، اپنی طمانینت کا اظہار جو ہے وہ بڑے دل کھول کے کریں۔ ہم سوگ میں نہیں بیٹھے، ہم انشاءاللہ ان کی یاد میں بیٹھے ہیں اور زندہ قوموں کی طرح بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تقریر تھوڑی لمبی ہے اور غور سے سننی ہے اور پھر اس کے مطابق ریئیکٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے جیسے ڈی اے جی صاحب نے کہا، میں آپ تمام لوگوں کو، آزاد کشمیر کے پولیس کے تمام افسران، جوانوں کو اس پروقار تقریب میں، ایون صحافیوں کو یہاں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی یہ تقریب ان رائے حق کے شہیدوں کے اعزاز میں ایک حقیر سا نذرانہ عقیدت ہے، لیکن یہ تقریب اس لحاظ سے خصوصی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ ہم اپنے شہداء کی یاد میں یہ منعقد کر رہے ہیں۔ ہمارے قابل فخر شہداء اور ان کی نشانیاں، ان کے اہل خانہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وہ قابل فخر مائیں موجود ہیں جن کے سپوت جان آفرین کر گئے۔ وہ بہنیں موجود ہیں جن کے پیارے بھائی اپنی جان کی بازی لگا گئے۔ وہ بچے موجود ہیں جن کے والدین اپنے وطن پر قربان ہو گئے۔ وہ بیگمات موجود ہیں جن کے خاوند رائے حق میں شہید ہو گئے۔ اس لیے آج کی تقریب آزاد کشمیر پولیس کے شیر جوانوں کو ہدیہ تبریک، ہدیہ تحسین اور ہدیہ آفرین پیش کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ اس تقریب میں یاد رکھیں ان شہیدوں کا لہو شامل ہے جو اپنی جان آفرین کے سپر کر گئے۔ ایسی تقریبات آزاد کی کشمیر کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہی ہے جس میں ہم تمام مل کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ یہ تقریبات قوموں کی تاریخ میں خاص مقام رکھتی ہیں کیونکہ ماضی کی جد و جہد کا جائزہ لیا جاتا ہے، نئے عزم کا اعادہ کیا جاتا ہے اور ایسے موقعوں کو تاریخ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اسلاف کی معین کردہ راہوں پر چلنے کے عزم اور جوانوں میں روح پھونکی جاتی ہے۔ ایسی تقریبات قوموں میں ایک ولولہ، ایک زندگی، ایک جوش اور ایک جذبہ دے جاتی ہے اور ان کے سامنے تاریخ کے ایوان سرنگوں ہو جاتے ہیں، پہاڑ رائی بن جاتے ہیں، سمندر راستہ چھوڑ جاتے ہیں، آندھیاں رخ بدل لیتی ہیں، دشمن غبار ہو کے رہ جاتا ہے، کیونکہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ریکروٹ کانسٹیبل عظمت حسین شہید 7 اگست 2006 کو تھانہ پولیس سینسا موری جبڑی
ملزمان کی گرفتاری کے سلسلہ میں اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہے تھے۔ ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی۔ آپ جان ہتھیلی پر رکھ کر گولیوں کی بچھاڑ میں ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے رہے اور سینے پر گولی کھا کر مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ فرائض منصبی کی شاندار کارگزاری کے صلہ میں ان کی بیوہ سیدہ بطول لیڈی کانسٹیبل ان کا ریوارڈ وصول کرے گی۔ سیدہ بطول۔ کانسٹیبل ابرار احمد عوان شہید 27 دسمبر 2009 کو محرم الحرام کے ماتمی جلوس میں ایک خودکش بمبار نے امام بارگاہ مظفر آباد کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ آپ نے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کی، جس پر اس نے خودکش دھماکہ کیا، جس سے ابرار احمد کانسٹیبل موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ انہیں حکومت کی جانب سے قائد اعظم اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اور آخر پر اختتامی دعا ہوگی۔ مولانا قاری مسعود الرحمان صاحب سے استدعا ہے کہ دعا فرمائیں۔ مولانا قاری مسعود الرحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ صحابہ کرام خلفاء رضی اللہ تعالی قدر وفا پیشکتی یا اللہ قبول فرمائے۔ یا اللہ اس کلام پاک کا خصوص مولا جلوس پولیس کی جوان پولیس کی تعلق کرنے والی جن لوگوں نے شہادت کا جام نوش کیا مولا ان سب کے بعد صاحب پیشکتی یا اللہ قبول فرمائے۔ یا اللہ شہداء کا درجہ بلند فرماؤ۔ یا اللہ شہداء کی قبروں پر آپ کی رحمت کا نزول فرماؤ۔ اللہ شہداء کی آخرت کی منظری آسان فرماؤ۔ اللہ شہداء کی صالحین جو تعلق رکھنے والی عالم کی سب سے اپنا فضل و کرم فرماؤ۔ یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرماؤ۔ اللہ سب کے رحمت کرم فرماؤ۔ یا اللہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرماؤ۔ یا اللہ جہاں کہیں مولا قدوس اسلام کی لڑ رہے مولا ان کی مدد فرماؤ۔ اللہ مسلمانوں کے اندر اتفاق اتحاد کی نصیب فرماؤ۔ یا اللہ سب مسلمان کے اپنا کرم فرماؤ۔ یا اللہ ہماری پولیس فورس اللہ اس پہ اپنا فضل کرم فرماؤ۔ یا اللہ آنے والی حادثات سے محفوظ فرماؤ۔ یا اللہ اپنی رحمت نزول فرماؤ۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصرنا ساکر پاکستان والکشمیر، اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ وصلی اللہ۔ تو دوستو کیسی لگی پھر آج کی ویڈیو؟ امید ہے آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو شیئر بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے۔ اور اگر کچھ اس میں امپروومنٹ کچھ بہتری ویڈیوز میں اگر لانی ہے تو اس والے سے مجھے بھی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا تعلق جڑا رہے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔